चाषींकर आय पाई सहायता समृद्ध कृषक योजना आम सरकारंकर एही पथ प्रदर्शक योजन चाषी सर्वनिम्न सहायक मूल्य ठारू अधिक अर्थ इनपुट सहायता आकार में प्रदान करी क्विंटाल पिछा 3100 टंकार धान किणवा प्रतिश्रुति दि जाइए। चलित खरीफ विपणन ऋतु राज्य सरकार यही योजना कार्यकारी कर सारी एवं 2025 फेब्रुआरी 15 तारिख सुधा 4500 कोटी अधिक टंका प्रदान करा जाइए। यही योजना रे प्राय 13 लाख चाषी उपकृत हो सारी। यही योजना रे मोट 5000 कोटी टंकारु 6000 कोटी टंका को वृद्धिर प्रस्ताव रखुछि। केंद्र सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर योजना पीएम किसान को राज्य योजना सीएम किसान सहित मिश्रण कृषक मानकर आय वृद्धि करिबारे एक गुणात्मक प्रभाव पकाई एवं समानकु कृषि एवं आनुषंगिक कार्यकलाप तथा घरोई आवश्यकता सहित जड़ित खर्च बहन करिबारे सक्षम करिवो। यह समानकु एभली खर्च मेंटेया पई साहुकारंक कबल पड़िबार रक्षा करिछि एवं चाष कार्य रे समानकर नियोजित रहिबा सुनिश्चित करिछि। पीएम किसान कार्यक्रम अधीन रे समस्त योग्य बाद पड़िथिबा चाषी को सामिल करिया पई 2 मासिया स्वतंत्र अभियान आरंभ होइथिला। कृषक मानक सठिक समय आर्थिक सहायता एवं इनपुट सहायता पई सीएम किसान अधीन रे 2025-26 आर्थिक वर्ष पई 2020 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। फसल विविधता माननीय बाचस्पति महोदय स्वल्प शस्य उत्पादकता मध्यम फसल सघनता एवं हाराहारी ऋण मानदंड ठारू कम थिबा देशर 100टी जिल्ला पई पीएम धनधान्य कृषि योजना प्रणायन करिथिबारु मु माननीय प्रधानमंत्री को निजर कृतज्ञता जणाइबाकु चाहे। यही योजना रे आम राज्यर अनेक जिला उपकृत होबार संभावना रही। कपा टेक्नोलोजी मिशन द्वारा राज्यर दक्षिण एवं पश्चिम अंचल कपा चाषी माने बहुल भाव में लाभवान हो पारे। बढ़ुवा शहरीकरण जनसंख्या वृद्धि एवं आय वृद्धि जगु लोकंकर खाद्य ग्रहण ढांचारे परिवर्तन आसी जहाँफल खाद्यशस्य उपर निर्भरशीलता ह्रास पाई एवं प्रक्रियाकृत खाद्य एवं उद्यान कृषि उत्पादर चाहिदा वृद्धि पाई। धान परिवर्ते मध्यम ढीप जमी बाजरा डाली जातीय फसल तैलबीज पनीपरिबा एवं अन्यान्य उच्च मूल्यर फसल को प्रोत्साहन देवाई फसल विविधता कार्यक्रम विशेष भाव में प्रस्तुत करा जाइछि। बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प गुड़िकर प्राय 2 लाख हेक्टर सेचांचल में विभिन्न अणधान चाष जरिया फसल विविधता आनिबाई योजना करा जाइछि। यही कार्यक्रम 695 कोटी टंका व्ययबराद होइछि। यही कार्यक्रम अधीन कृषि उत्पादन क्लस्टर मॉडल प्रतिष्ठा करी क्षुद्र और नाममात्र महिला कृषकंकर आय द्विगुणित करने आम सरकार आभिमुख्य। आमे आउ राज्यर आलू आवश्यकता को पूरण करने अन्य कहा उपर निर्भर होगा चाहूना। तेणु रवि ऋतु में आलू चाष को प्रोत्साहित करने आमे एक अभिनव प्रयास करुचु एवं चलित वर्ष मोट 1,80,000 कृषकों को यही कार्यक्रम में सामिल कर लक्ष्य रही। आमे चाषी को यही रवि ऋतु 1,60,000 क्विंटाल आलू बिहन जोगई देइछु। यही उन्नत मानर बिहन आम कृषक मानक भल अमल पाई एक दृढ़ भित्तिभूमि प्रदान करिवो। कृषि खाद्य व्यवस्था को चिरस्थायी तथा यह द्वारा पोषण आवश्यकता को मेंटेया पाई मिलेट एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। मिलेट चाष पाई श्री अन्न अभियान को समस्त 30टी जिलार मोट 177टी ब्लॉक को संप्रसारित करा जाइछि। चलित वर्ष आम सरकार वर्तमान एमएसपी क्विंटाल पिछा 4,290 टंका उपरे आहुरी क्विंटाल पिछा 210 टंका जोड़ी रागीर क्रय मूल्य क्विंटाल पिछा मोट 4,500 टंका निर्धारित करिसेंती। यही कार्यक्रम 600 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। बाचस्पति महोदया अमल परवर्ती परिचालना आम सरकार एक जुगान्तकारी शीतल भंडार नीति आनिछंती।
ଏହି ନୀତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଚଳାଇବାର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏହା ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏଥିରେ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ରିହାତି ଏବଂ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଉପରେ 50% ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଚଳ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଏହି ନୀତି କୃଷକ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2025-26ରୁ 2029-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦରେ ଆମେ 252 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରିଛୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 58ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ନୂତନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ସହ ଅଚଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଉପକରଣକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଓ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ 425 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛୁ। କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ବ୍ୟବସାୟ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 264 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଜଳବାୟୁ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ OEAT ମହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ OEATକୁ 511 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 1000ରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ FPOକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଓ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଆର୍ଥିକ ଓ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 74 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବହାରର ଦକ୍ଷତା। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ 2029-30 ସୁଦ୍ଧା 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏହି କ୍ରମରେ କେବଳ 2025-26ରେ ଆମେ 2,77,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଦେବୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜଳସେଚନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ 13,272 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଥିବା ବେଳେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 12% ବୃଦ୍ଧି କରି ମୋଟ 14,895 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଯଥା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 40,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନୟାଗଡ଼ର କୁସୁମୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 3,700 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବରଗଡ଼ର ଘଟକେଶ୍ୱର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଥାକ୍ରମେ ଅତିରିକ୍ତ 700 ହେକ୍ଟର ଓ 3,700 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାନପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 13,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ରାଇଟ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 15,000 ହେକ୍ଟର, ଓଂ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 1,000 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଛେଡ଼ିଗଡ଼ା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ା ଲିଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 1,000 ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ।
2029 शेष सुधा रेंगाली लेफ्ट प्रकल्प द्वारा बाकी रही 22,000, रेंगाली राइट प्रकल्प द्वारा 25,000 हेक्टर, समन्वित आनंदपुर ब्यारेज प्रकल्प द्वारा 480 हेक्टर, कानपुर 300 हेक्टर, हाडुआर 3,500 हेक्टर और एक्सटेंशन प्रकल्प 12,000 हेक्टर, छेड़ीगड़ा जलसेचन प्रकल्प 50 हेक्टर जमी को जलसेचन जोगाई दि जाए। यह व्यतीत 4टी नूतन जलसेचन प्रकल्प संपूर्ण करा जाई अतिरिक्त जमी को जलसेचित करा जिवो, यथा सोन जलसेचन प्रकल्प द्वारा 9,900 हेक्टर जमी, बांकतीरा प्रकल्प द्वारा 7,300 हेक्टर जमी, तुरी गुंटत प्रकल्प द्वारा 9,000 हेक्टर एवं उपरलांच प्रकल्प द्वारा 4,700 हेक्टर जमी। यहीपरि भाव में अन्य प्रकल्प योजना प्रस्तुत करा जाउछि। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।